Oke, good evening everyone. Kita mau ngerjain ini ya, apa namanya? TOEFL exercise 10. Nanti audionya sama Oni ya, On. Siap. Oke. Yuk kita coba kerjain nomor 1 dulu. Yon. Oke. Nanti kalau misalnya ulang On. Bentar. Nanti kalau misalnya audio 1 udah ngeplay terus di pause dulu ya berarti ya. Ya. Oke. Siap. Siap, yuk lanjut. Oke. Exercise 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Oke. Tadi kan yang kalimat kedua kan I couldn't be more happier, berarti meaningnya berarti nggak bisa lebih happy dari kondisi sekarang kan. Nah terus jangan pilih yang apa namanya sesuai dengan yang mirip-mirip. Berarti kalau misalnya A ada happy, enggak dong. Terus she didn't do very well on the exam. C ada happy, C. Nah C ada happy. Terus delighted with the result bisa di. Nah cuman kan tadi kan ngomongin I couldn't be more happy. Berarti kan nggak lebih bahagia daripada ini kan. Berarti B nggak mungkin kan. Berarti jawabannya Yang D. D. Lanjut yang 2. Yuk on. C lagi. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? She have tried. Si apa tadi yang terakhir? She never tried harder. She never try harder. Berarti kayak ya udah segitu aja gitu. Nggak naik nggak turun kan. Nggak berusaha untuk naik. Nah yang menjelaskan bahwa dia tuh lempang-lempang aja tuh berarti di bagian mana berarti? Made strong effort nggak mungkin. Lazy nggak sih? Betul. Ya always lazy. Betul sih. Oke. Lanjut. Easy ya. Yo nomor 3. Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Tadi denger nggak ngomong apa? The price couldn't be any lower kan? Iya. Itu sama kayak nomor 1 kan. Jadi ya harganya nggak turun lebih lagi, kayak udah nggak bisa turun. The price were great, ada kemungkinan. Cuman great di sini tuh kayak bagus nggak sih? Kayak justru di sini great malah jadi murah. The price were too high, mungkin she didn't buy much because of the price. Tadi kan the price were too high, kayak nggak ada kelanjutan buy much atau enggak. Nah terus yang ke D itu could have been lower, bisa lebih rendah. Nah kayak yang bisa lebih rendah tuh diharapkan, cuman di sana kan konteksnya si ceweknya tuh nggak jadi beli nggak sih, ya nggak? Iya. Berarti kan kalau didn't buy much itu ya beli cuman dikit. Nah tadi di listeningnya kan nggak beli, berarti jawabannya ya nggak light dan nggak bukan B sih, ya nggak bro? Oke, lanjut number 4. Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman.
What does the man say about Betsy? Betsy. Tadi yang terakhir apa ya? Kata-katanya. Intelligent woman. Intelligent woman kayak gitulah. Aku juga nggak terlalu dengar sih. Oh, ini coba bisa ulangnya nggak? Ulang-ulang. What does the woman say about As usual this semester? She's never tried harder. what does the man mean? Deketin lagi, On. Bentar, ini bukan nomor 4. Oke. Dipasin dulu. Lagi rekaman. Yuk lanjut. Bentar nih. Oke. Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. Tadi apa? What does the man say about Betsy? I don't know more intelligent woman nggak sih? Iya, intelligent woman intinya kayak gitu. Berarti menandakan bahwa si Betsy Extremely intelligent. extremely intelligent. Tadi intelligent woman bukan? Iya. I haven't seen more intelligent woman kalau nggak salah ya. Woman. Hmm. Iya. Kalau not very smart kayaknya bukan. Soalnya I haven't see. Kayak saya nggak pernah lihat orang sepintar itu gitu kan. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? He doesn't know her very well. He doesn't know very well. Tadi kan I haven't seen more intelligent woman. Tadi kan agak mirip sama ini nggak sih? Agak mirip sama nomor 2 sama 1 nggak sih? Iya sih. Tapi coba ulangi lagi, On. Mau kita salah dengar coba. Bentar. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. I What does the don't know. man say about Betsy? I don't know more intelligent woman. Berarti yang dia tahu yang intelligent tuh cuma Betsy kan? Iya. Berarti kalau misalnya yang C kurang tepat ya? Iya kurang. Berarti pilihannya ya kalau B kayaknya enggak sih. Tell him everything enggak. Karena ya enggak ngomongin apa-apa. Iya. Oh, ada kemungkinan, bentar. Ada kemungkinan. I haven't see Bisa sih. intelligent woman. Iya. Everything di sini tuh kayak menjelaskan semua yang ya yang ada gitu. Antara B sama D. Cuma kalau kita ngikutin peraturan trik yang kemarin tuh kayak intelligent tuh mirip kan sama di itu. Cuman di sini ini nggak sih apa namanya? What does the man mean kan? Iya. Berarti menandakan bahwa yang paling pintar yang dia temui itu Betsy. Berarti Betsy extremely intelligent juga di sini benar kan? Benar. Iya ya. Ya kan? Berarti Iya. kalau straightforward itu D. Cuman yang B juga tells him everything. Cuman di sini tuh apa namanya? Kalau tells him everything konteksnya ini nggak sih? Kayak terbuka, bukan pinter tapi terbuka, ya nggak?
Iya, kayak semuanya gitu. Berarti yang lebih tepat D kayaknya ya. Iya. Oke. Lanjut number 5. Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? It couldn't be more Necessary. necessary. Necessary ya. Berarti meaningnya itu apa? It couldn't be more necessary. Berarti harus dioperasi kan? It couldn't be more necessary. Itu enggak apa namanya? Enggak lebih penting. Maksudnya bukan enggak lebih penting. It couldn't be more necessary. Enggak tidak lebih penting gitu. Berarti memang harus kan? Wajib. Kalau yang A, the patient absolutely didn't need the surgery. It couldn't be more necessary. Berarti bukan dong. Di sini couldn't, nggak perlu dioperasi, berarti nggak. The necessity of the surgery was unquestionable. Mungkin tidak perlu dipertanyakan. Tapi kita agak ragu di necessity karena mirip. The surgeon felt that the operation was necessary. Kemungkinan. It was essential that surgery performed immediately. Nah, essential sama necessary itu sama. Perform immediately harus dilakukan secara cepat. Nah, the necessity di sini for surgery was unquestionable, tidak perlu dipertanyakan. Kalau yang D itu harus dilakukan secepatnya. Nah, tadi kan ngomonginnya, tadi kan yang ditanyain kan is the surgery need to be, tadi gimana ya? Coba ulangi dong. Oke, bentar. Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? It couldn't be more unnecessary. Unnecessary itu nggak perlu, couldn't be tidak, bukan nggak perlu lagi gitu. Memang harus ya. Nah, the necessity itu kan kayak kepentingan. Kalau misalnya itu kan kayak kita udah mentok nih artinya kepentingan. Aku juga mentok sebenarnya. Nah, the necessity itu kayak kepentingan atau highlight dari surgery itu nggak perlu dipertanyakan. Nah, kalau yang D, it was essential. Itu tuh penting banget. That the surgery need to be performed immediately. Nah, sini ada immediately. Nah, yang tadi kan it couldn't be more necessary, itu bukan nggak penting lagi gitu. Nah, kalau immediately berarti kan ini tandanya kritis. Kritis kan, berarti kayak harus dilakukan secepat itu. Padahal di listening tuh kayak ya it couldn't be more necessary itu nggak lebih penting lagi gitu. Berarti memang harus dilakukan, cuman tidak menjelaskan bahwa itu tuh harus dilakukan secepat mungkin kan. Ya. Berarti jawaban yang paling tepat it could be B kan. Unquestionable. Walaupun ada yang mirip tuh the necessity sama necessary, cuman kan kayak di yang kita pelajarin tuh yang hurufnya sama. The necessity sama necessary memang soundsnya mirip, cuman necessary di sini yang paling concern, jadi bukan yang C. The necessity sama necessary itu beda. Kalau essential itu harus. Nah, cuman kita ada ketabrak di konteks immediately. Apakah tadi di percakapan harus immediately? Ya, belum tentu. Tapi penting, harus dilakukan gitu. Oke, lanjut number 6.
get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Did you get any hurt in the accident? It couldn't be more luckier kan. Iya. Jadi itu bisa dibilang kayak kita bisa lebih nggak beruntung dari ini gitu. Nah, kalau kita coba lihat yang A, they not very lucky, enggak. Soalnya mereka bilang it couldn't be more luckier kan, nggak bisa lebih beruntung dari ini gitu. Bisa lebih nggak beruntung dari ini. Nah, yang kedua no one was hurt, ada kemungkinan. Nomor C itu the accident was unfortunate. Itu apa berarti unfortunate? Fortune Fortune kan lucky sama. Cuma di sini kalau accident unfortunate tuh accidentnya tuh ya karena nggak beruntung aja gitu, apes accidentnya. iya. Nah kalau yang D itu she wanted to have better luck. Nah itu apa namanya, malah bertolak belakang nggak sih dari percakapan yang terakhir? Iya. Berarti pilihannya antara B sama C. Kira-kira yang paling mendekati B atau C? B. Karena kalau misalnya C itu unfortunate di sini itu lebih ke accidentnya. Bahwa accidentnya ya mereka terjadi accident gara-gara unfortunate gitu loh. Cuman yang tadi dibilang it couldn't be more luckier itu kita bisa lebih nggak beruntung, maksudnya kayak berarti no one was hurt kan. Oke. Nomor 7. Nomor 7. Number 7. How do you think you did on the final exam in biology? Nothing could have been more difficult than that exam. What does the man mean? Nah, itu semuanya hampir mirip ya. Nothing could be more difficult than this ya, gitu kan. Tadi kan. Iya. Berarti yang paling sulit itu tes yang biologi, betul. Berarti kalau yang A udah masih salah. Nothing was very difficult. Salah. Nama yang B, the exam wasn't at all easy. Benar salah? Wasn't at all easy. Gimana? 50-50. 50-50. Yang C, the exam couldn't have been easier. Salah nggak sih? The exam couldn't have been easier tuh nggak bisa lebih mudah lagi gitu. Memang kayak sesulit itu gitu. Oh. Couldn't kan nggak bisa, kayak nggak bisa lebih mudah. Jadi ada kemungkinan C juga jawaban. Yang D, the exam had nothing difficult on it. Berarti ya enggak dong. Tadi kan yang paling susah ini. Yang biologi kan. Nah, kalau yang B itu wasn't at all easy, itu nggak mudah sama sekali gitu. Ya susah banget. Nah, kalau yang C couldn't have been easier. Nah, itu tuh mirip sama audionya nggak sih? Coba di-play lagi bisa nggak, On? Bentar. Does the woman imply? Number 7.
How do you think you did on the final exam in biology? Nothing could have been more difficult than that exam. What does the man mean? Nah, tadi kan man-nya ngomong nothing could be more difficult than that one. Nah, berarti itu yang paling susah di antara semua exam-exam yang ada kan? Iya. Nah, kalau wasn't all that easy, Apa sih? itu wasn't all that easy, nggak segampang itu gitu. Nggak, jadi ya dia bisa ngerjain, cuman nggak segampang itu gitu. Kalau wasn't all that easy, berarti di sini lebih merujuk ke yang C harusnya. Cek. Betul. Oke, paham ya berarti ya? Ya, paham. Oke, 3 nomor lagi yo, cus, play. Siap. Number 8. Are you ready to accept the new position? Nobody wants that job more than I do. What does the woman mean? Itu cukup mudah ya dimengerti ya. Nobody wants job than I am kan. Oke, nggak ada yang mau pekerjaan itu selain aku gitu. Nah, no, yang kita lihat B dulu. Soalnya A tuh udah kelihatan kan. Kita lihat yang B. No one is going to get the job. Ada tadi si ceweknya tuh mau, berarti B enggak. Everybody else want that job as much as she does. Nobody kan tadi kan. Oke, nobody wants that job than I am. Nggak ada yang lebih kepengen job itu daripada aku. She is not sure about taking the job. Berarti dia nggak yakin. Dia yakin banget kan tadi kan. Nah, Iya. tapi untuk menjelaskan dari tone dari dia ngomong, she wants that job very much, ya nggak sih? Oke. Lanjut nomor 9. Ya. Number 9. How did you do in the race? Only one person was faster. What does the woman mean? Only one person was faster. Berarti apa kira-kira? Only one person. Only one person that faster itu cuma satu orang yang paling cepat gitu kan. Nah, only one person that faster itu kalau misalnya di idiom tuh kayak hanya satu orang yang paling cepat, itu lebih kata-katanya tuh lebih kayak itu cuma gue dong yang paling cepat gitu. Itu tuh kayak idiom gitu. Oh, berarti she won. Yap, she won the race. She won the race. Mm-mm. Race. Jadi kalau misalnya only one who faster, only one that faster, but it is not me, berarti dia nggak win, second the place. Iya. Nah, kalau milih A, second in the race, kalau misalnya kalian tadi rada bingung kayak, hah kok only one that faster was second the race, itu lihat aja apakah tadi dia ngomongnya ada lose-nya atau enggak gitu, atau didasari pakai penyesalan. Jadi dia nggak ada kan. Enggak. Terus yang kedua, she was almost the slowest person. Tadi kan ngomongnya only one that faster. Kalau misalnya she was almost the slowest person, itu berarti kayak I am the one who slowest gitu. Jadi ada penjelasan bahwa dia tuh hampir kalah gitu. Nah, sedangkan tadi kan cuman ngomong only one that faster kan. Only one the faster. Cuma satu yang paling cepat. Nah, itu kata-kata idiom. Jadi bahwa yang paling cepat itu cuma aku gitu. Berarti 9 langsung straight C. Lanjut 10. Jelas ya ini ya. Ya. Number 10. Do you think that the math project this semester was easy?
Seldom has a math project been more complicated. What does the man mean? Bisa coba ulangi lagi? Bentar. Ten. Do you think that the math project this semester was easy? Seldom has a math project been more complicated. What does the man mean? Tadi yang terakhir seldom bla 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 was complicated, ya nggak sih? Iya. Ya. Jadi ada kata-kata complicated, ada kata-kata seldom tadi kan. Nah, kalau yang C, seldom itu sangat tidak dianjurkan untuk dipilih ya kan. Ya udah jelas. Terus yang B, less complicated. Tadi nggak bilang ada less kan, jadi seldom itu lebih rumit gitu kan. Berarti bukan B. Yang D, complicated math project are often assigned. Itu malah jauh banget dari itu kan. Tadi nanyainnya apakah itu enak nggak, apa namanya, mudah nggak sih matematikanya gitu. Terus yang cowoknya ngomong seldom itu lebih kompleks kalau yang seldom. Nah, berarti ini kan ada dua perbedaan pendapat kan, yang satunya anggap simpel, satunya anggap ribet kan. Kalau yang D itu sangat jauh, berarti nggak mungkin D. Jadi kalau misalnya kita ragu apakah itu benar atau tidak yang A, tinggal lihat aja B, C, D. Kalau misalnya mereka jauh dari pernyataan ya berarti real A. Begitu guys. Karena tadi sebenarnya aku juga nggak terlalu nangkep kan nomor 10 karena ya udah cepet juga ngomongnya. Cuman dilihat dari konteksnya, less nggak mungkin, seldom juga nggak mungkin diambil, complicated math often assigned juga nggak mungkin. Berarti satu-satu jawaban di sini ya cuma A. Gitu guys. Oke, thank you for almost 13 minutes yang sudah hampir 30 menit ini mengerjakan TOEFL exercise 10. I hope you get lucky and the TOEFL test ya untuk UAS ya. Amin. Ya, semoga itu apa namanya buat persiapan aja yang sekarang ini. Oke. Thank you very much. And see you next. Iya nggak see you juga sih. Ya see you sih. Ya udahlah. Thank you very much. Bye bye. Bye. Thank you.